6 de la tarde, hora central europea. Bienvenidos al noticiero en Negocios Televisión. Vamos a actualizar con todos ustedes la información internacional y económica, lo que está pasando en el mundo en un momento en el que permanece y cada vez es más intensa la tensión arancelaria entre Estados Unidos y China, mientras otros actores hacen movimientos para acercarse, para congraciarse tanto con Donald Trump como con Xi Jinping, en un contexto en el que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, continúa intentando tender puentes con otros países, mientras dice que sigue teniendo la puerta abierta para China. Y precisamente hablando de tener puentes con otros países, vamos a empezar este noticiero por ahí, porque Donald Trump está hablando con Japón. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que él mismo va a formar parte de la discusión con funcionarios japoneses que se han desplazado a Washington para hablar sobre los aranceles comerciales y gastos en defensa. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y el secretario de Comercio norteamericano, Howard Lutnick, se van a unir a esas conversaciones en las que, reiteramos y repetimos, va a participar de forma directa el propio presidente norteamericano. Japón va a Washington a negociar aranceles, también asuntos de defensa, de coste de apoyo militar y justicia comercial. Ha dicho Donald Trump a través de un tuit que ojalá se pueda llegar a un acuerdo que sea beneficioso, que sea genial para Estados Unidos y para Japón. Aunque Japón sigue siendo el mayor inversor en Estados Unidos, ha afrontado importantes aranceles por parte de Trump sobre las importaciones de vehículos, acero y aluminio. Trump ha suspendido recientemente su arancel recíproco del 24% para este país. Y precisamente en el marco de este proceso de negociaciones entre Estados Unidos y Japón, les hablamos de un despliegue de la Fuerza de Tarea de Bombarderos compuesto por aviones B-1B, Lancer de la Fuerza de Estados Unidos, aviadores y equipo de apoyo del 9º Escuadrón de Bombarderos Expedicionarios de la base de la Fuerza de Texas, que ha llegado a la base aérea Misawa de Japón. Sucedió ayer, día 15 de abril de 2025, lo hemos sabido hoy, y el objetivo es el de apoyar los esfuerzos de entrenamiento de las Fuerzas Aéreas del Pacífico con aliados, socios y fuerzas conjuntas, además de misiones de disuasión estratégica para reforzar la estabilidad regional en el Indo-Pacífico. Estos despliegues continúan la duradera cooperación en materia de seguridad con Japón y respaldan la capacidad combinada de Estados Unidos de responder, dicen, con rapidez y decisión a cualquier desafío que se presente en un entorno en el que Donald Trump tiene actualmente el foco absolutamente puesto, la zona del Indo-Pacífico. Y continuamos hablando con ustedes acerca de, pues esos avances del presidente de Estados Unidos, de Donald Trump, en esa nueva escalada de la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Les contamos que las exportaciones del gigante asiático al país norteamericano pueden enfrentar, ya lo ha confirmado China, un nuevo arancel del 245%, según ha comunicado la Casa Blanca. La administración del presidente Trump dice que la medida se ha tomado en respuesta a las represalias de Pekín frente a las tarifas previas. La semana pasada, hay que recordar que China anunció la suspensión de exportaciones de un abanico amplio de minerales raros e imanes, un componente esencial para empresas del sector automotriz, aeroespacial, fabricantes de semiconductores y contratistas militares, no solo de Estados Unidos, sino de todo el mundo. El mismo líder estadounidense ha admitido que una dependencia excesiva de minerales críticos extranjeros y sus productos derivados podría poner en peligro las capacidades de defensa del país norteamericano, el desarrollo de infraestructuras y la innovación tecnológica. Y más allá de los aranceles y las batallas judiciales por las políticas de Trump, dos piezas de intriga del Palacio de la Casa Blanca han surgido en las últimas horas. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, habría suspendido a dos altos funcionarios del Pentágono, llamados Dan Caldew y Darin Selnick, como parte de una investigación sobre quién filtró información sobre una reunión informativa de alto secreto sobre China planeada para Elon Musk. Axios ha sabido que Elon Musk o Hegseth
no decidieron simplemente cancelar la sesión informativa tras la filtración. El propio presidente Donald Trump ordenó a su personal que la cancelaran, diciendo ¿qué demonios hace Elon aquí? Que no se vaya, dijo Trump, según recuerda un alto funcionario y según ha publicado Axios. Elon Musk habría molestado a varios funcionarios de la administración con su presencia constante en la Casa Blanca, sus publicaciones en redes sociales y sus tácticas a través de su Departamento de Eficiencia Gubernamental, en un momento en el que está sobre la mesa la continuidad del CEO de Tesla en el gobierno de Estados Unidos como asesor principal de Donald Trump. Y precisamente en medio de esos choques en el seno de la Casa Blanca, de la administración de Donald Trump, entre diferentes miembros del gobierno del presidente norteamericano e Elon Musk, pues hemos conocido el espaldarazo que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha lanzado a Elon Musk, al CEO de Tesla. Y es que el presidente de Rusia ha comparado a Elon Musk con Sergei Korolev, un científico ingeniero aeroespacial de cohetes y naves espaciales soviético, considerado como el fundador del programa espacial soviético. Dice que tanto Korolev como Elon Musk y otros pioneros son personas que no aparecen a menudo. Y continuamos con este informativo y les hablamos ahora continuamos hablando de Donald Trump, de esas relaciones con China. Donald Trump ha pedido a Pekín que le tienda la mano para dar el pistoletazo de salida a las negociaciones encaminadas a resolver la escalada de la guerra comercial entre las dos mayores economías del mundo después de que China haya ordenado a sus aerolíneas que dejen de aceptar entregas de Boeing. La pelota está en el tejado de China, decía en la última rueda de prensa la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. China tiene que llegar a un acuerdo con nosotros, ha dicho el presidente en un comunicado. Leavitt ha subrayado que Pekín necesita llegar al acuerdo. Más tensión, también envidia ha sufrido como consecuencia de que el gobierno de Estados Unidos haya anunciado esas limitaciones de exportaciones al gigante asiático. Vamos a ver las palabras de Karoline Leavitt. Though I do have an additional statement that he just shared with me in the Oval Office. The ball is in China's court. China needs to make a deal with us. We don't have to make a deal with them. There's no difference between China and any other country except they are much larger. And China wants what we have, what every country wants, what we have, the American consumer. Or to put it another way, they need our money. So the president, again, has made it quite clear that he's open to a deal with China, but China needs to make a deal with the United States of America. Precisamente a la necesidad de alcanzar un acuerdo entre Estados Unidos y China se refirió ayer en tono ciertamente jocoso el propio presidente de Estados Unidos en un acto con deportistas. Decía el presidente chino, se refería al vicepresidente J.D. Vance, lo buscaba entre el público, no lo encontraba y decía en tono de broma: ¿dónde está J.D. Vance? Igual ha tenido que salir de este evento porque ha recibido una llamada de China. Vamos a ver ese momento. Veteran Vice President J.D. Vance. J.D.? Where's J.D.? What the hell happened to J.D.? Because he was just here. He must have gotten a call from China. He'll be here, along with Secretary of Defense. Y el presidente de Estados Unidos también ayer, mientras participaba en ese acto con el mundo deportivo, daba una entrevista en Fox News. Decía que su administración podía pedir a los países que elijan entre China y Estados Unidos en esas conversaciones comerciales. Trump asegura que ha suspendido los aranceles recíprocos para la mayoría de países durante 90 días debido a una fase de transición y a la necesidad de mantener la flexibilidad en el proceso de negociación. El presidente estadounidense también afirmó que existe la posibilidad de que el dinero obtenido por los aranceles pueda ser tan grande que reemplace al impuesto sobre la renta. Y les contamos que 3 senadores estadounidenses van a visitar Taiwán esta semana y discutirán sobre comercio y otros temas con el presidente Lai Ching-te, un viaje que se va a producir mientras Taipei avanza en las conversaciones arancelarias con Washington. El Instituto Americano en Taiwán, la embajada de facto de Estados Unidos en Taipei, ha dicho en un comunicado que 2 senadores republicanos, son Pete Ricketts y Ted Budd,
junto con el senador demócrata Chris Coons, estaban de visita hasta el sábado como parte de un acercamiento más amplio a la región. Si bien los legisladores estadounidenses visitan la isla con regularidad, esta es la primera vez desde que el presidente Trump asumió el cargo en enero que se produce una visita de estas características. Taiwán, que debía ser grabado con aranceles del 32% como parte de la propuesta de aranceles recíprocos de Trump, ahora suspendida, ha mantenido su primera ronda de conversaciones directas con funcionarios estadounidenses en los últimos días para abordar este asunto. Y continuamos hablándoles de la conferencia de gobernadores de California. El gobernador de California, Gavin Newsom, ha dicho que su estado presentará una demanda desafiando a la autoridad del presidente Trump para imponer aranceles, dice, radicales, que habrían desencadenado una guerra comercial global. La demanda argumentará que el uso por parte de Trump de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional para imponer aranceles a México, a Canadá y a China, o un arancel del 10% a todas las importaciones, es ilegal. La ley permite al presidente congelar y bloquear transacciones en respuesta a las amenazas extranjeras. La demanda, que se presentará en el Tribunal del Distrito de Estados Unidos para el norte de California, también argumentará que la promulgación de dichos aranceles requiere la aprobación del Congreso, según ha dicho la oficina de Newsom en un comunicado de prensa. Trump ha ofrecido numerosas justificaciones para aumentar los aranceles, incluyendo que están diseñados para impulsar la fabricación estadounidense y detener el flujo de fentanilo ilícito en el país. La medida de California se produce tras la rápida evolución de los planes arancelarios de la administración Trump, que se encuentra, como saben, en plenas negociaciones. Y les contamos que los multimillonarios tecnológicos estadounidenses, en el marco de esa guerra arancelaria, habrían perdido colectivamente alrededor de 44.000 millones de dólares entre el 2 y el 14 de abril, en medio de la agitación del mercado causada por los nuevos aranceles del presidente Donald Trump. Así lo ha afirmado el periódico San Francisco Chronicle. Según esta información, las mayores pérdidas las ha sufrido precisamente el cofundador de Meta, Mark Zuckerberg, cuya fortuna habría disminuido en 30.000 millones de dólares, de 216.000 a 183.000 millones. El presidente del consejo directivo de Oracle, Larry Ellison, también habría perdido más de 24.000 millones de dólares. Y los fundadores de Google, Larry Page y Sergey Brin, habrían perdido 11.000 y 10.700 millones de dólares respectivamente. Mientras el CEO de Tesla, Elon Musk, el asesor de Donald Trump, supervisor del Departamento de Eficiencia Gubernamental de Estados Unidos, ha visto, por el contrario, aumentar su riqueza en 26.000 millones de dólares hasta los 368.000, ya que las acciones de sus empresas, en medio de la volatilidad, han conseguido subir. Otras víctimas de esta guerra arancelaria han sido los cofundadores de Airbnb, Brian Chesky, Nathan Blechir y John Gebbia, quienes han perdido un total de 9.600 millones de dólares, y el CEO de Salesforce, Mark Benioff, cuya fortuna ha caído unos 700 millones de dólares. Y les hablamos ahora de la presidenta mexicana, porque Claudia Sheinbaum ha lanzado una advertencia a Donald Trump en medio de las negociaciones arancelarias y de las conversaciones entre México y Estados Unidos que se siguen produciendo. En la mañanera celebrada esta mañana en México, ha dicho que el ejército de Estados Unidos no puede sobrepasar la frontera de México para garantizar su seguridad. Palabras, como decimos, durante la rueda de prensa matinal diaria de Claudia Sheinbaum, en las que se ha referido al establecimiento de una base militar por parte del gobierno de Estados Unidos en la frontera para frenar la migración. La mandataria ha dicho que hay diálogo y que se ha enviado una nota diplomática a Estados Unidos en la que se especifica que los militares norteamericanos estadounidenses no pueden traspasar el territorio mexicano. Ha dicho Sheinbaum que no se sabe cuál es el objetivo, pero que pide a Estados Unidos, como siempre, respeto y coordinación. Sí hay diálogo y también enviamos una nota diplomática, lo puedo decir, en el sentido de que es una decisión de ellos, autónoma, en su propio territorio, pero que esperáramos que no traspasara la frontera y que siguiera habiendo la misma colaboración que ha habido hasta ahora en materia de seguridad. Entonces, como algo creo que importante en términos de que
ha pasado en otras ocasiones, pero la última orden que se planteó es que el ejército pudiera ocupar ciertos territorios federales. No sabemos si es para seguir construyendo el muro, cuál sea el objetivo, pero de todas maneras, pues nosotros lo que pedimos siempre es respeto y coordinación. Y Estados Unidos ha reducido su estimación del coste de la ayuda prestada a Ucrania desde la invasión rusa en 2022 a unos 100.000 millones de dólares desde los 300.000 millones, según ha publicado Bloomberg, citando a personas familiarizadas con el asunto. El presidente estadounidense está buscando un acuerdo bilateral de minerales como parte de un impulso de paz para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania. Trump también lo ve como una forma de recuperar miles de millones de dólares gastados en asistencia militar a Kiev, aunque la ayuda no es un préstamo. El presidente ucraniano Zelensky ha dicho que las conversaciones con Estados Unidos sobre un acuerdo de minerales son positivas y que esperaba más reuniones. La Casa Blanca no ha respondido a una solicitud de Reuters para hacer comentarios. Y les contamos que la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, dice que Trump cree que Rusia quiere poner fin a la guerra en Ucrania. Palabras de la portavoz de la Casa Blanca en un momento en el que durante la semana habrían surgido ciertas discrepancias o tensiones entre Putin y Trump, teniendo en cuenta que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó a decir esta semana que Putin era uno de los responsables de esa guerra. Ahora la Casa Blanca tiende puentes a Putin y dice que el presidente de Rusia quiere alcanzar la paz. Those negotiations as well. What I can tell you is that they were a productive conversation was had. As the presidential envoy Steve Witkoff said last night, he believes that Russia wants to end this war, and the president believes that as well. There is incentive for Russia to end this war, and perhaps that could be economic partnerships with the United States, but we need to see a ceasefire first, and the president and the presidential envoy Witkoff made that very clear to the Russians. Gabe. Continuamos pendientes de la actualidad internacional cuando son las 6:17, hora central europea, en una jornada en la que uno de los asuntos de los que más pendientes estamos es de cómo avanzan esas negociaciones arancelarias entre Estados Unidos y Japón que se están produciendo en este momento. En cualquier momento, el presidente Donald Trump podría anunciar un acuerdo empresarial y en materia de defensa que podría poner fin a la imposición arancelaria por parte de Estados Unidos sobre Japón. Y les contamos también que Rusia ha pedido a Estados Unidos que le permita comprar aviones de Boeing utilizando dinero de miles de millones de dólares en activos estatales congelados una vez haya un alto el fuego en Ucrania, según publica personas de Moscú familiarizadas con el asunto. Si bien la solicitud que el presidente ruso le habría hecho al presidente de Estados Unidos no es una condición para aceptar la tregua, Rusia entiende que los fondos congelados no pueden utilizarse para comprar los aviones sin un alto el fuego vigente, según dicen las fuentes que han pedido no ser identificadas. Un acuerdo que permita la compra de aviones podría formar parte de una flexibilización de las sanciones en caso de que se produjera un alto el fuego. Estados Unidos no discutirá ningún compromiso económico hasta que se alcance un alto el fuego, ha dicho el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Brian Hughes, en respuesta a la solicitud a una pregunta sobre si Rusia buscaba comprar esas acciones de Boeing. El Departamento de Estado no ha hecho comentarios sobre esta posible petición. Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, no ha respondido de inmediato a esa solicitud. Boeing también ha declinado hacer declaraciones y en tiempo real vemos cómo las acciones de Boeing cotizan en estos momentos. Vamos a ver cómo están cotizando esos títulos de Boeing. Lo hacen ahora mismo cotizando con subidas mínimas del 0,9% en los $157 por título, 156,94 centavos para los títulos de Boeing. Por cierto, que los legisladores norteamericanos calculan que existen aproximadamente 5.000 millones de dólares en activos rusos de Estados Unidos. En total, Estados Unidos y sus aliados han congelado cerca de 280.000 millones de dólares en reservas del Banco Central ruso, con más de 2/3 bloqueados en la Unión Europea.
Y los servicios de inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania no descartan que Rusia despliega sus efectivos de las tropas norcoreanas en algunas provincias ucranianas como Sumy o Kharkov, las cuales hasta el momento se habían estado desempeñando en la región rusa de Kursk. El portavoz del GUR, Andriy Cherniak, ha revelado que algunos de los soldados norcoreanos que siguen disponibles, algo más de la mitad de los que fueron desplegados a principios de octubre, podrían participar en las próximas ofensivas que Rusia tiene previsto lanzar sobre las provincias mencionadas. Cherniak estima que son unas 5.000 las bajas entre las filas norcoreanas de los 11.000 efectivos aproximadamente que han llegado en octubre del año pasado a combatir en Kursk, según ha contado en una entrevista para la cadena japonesa NHK. Y les contamos también a esta hora que el gobierno de Ucrania, a través de la ministra de Economía del país, Yulia Sviridenko, ha declarado que se han logrado avances significativos en las negociaciones con Estados Unidos sobre un acuerdo minero y la creación de un fondo de inversión para la reconstrucción de Ucrania. La ministra de Economía ha añadido que espera que el acuerdo se formalice mediante un memorando de intenciones próximamente. Los equipos seguirán trabajando en puntos específicos del acuerdo. Ya se ha trabajado mucho y se espera que la calidad general del acuerdo sea alta, ha dicho la ministra de Economía, añadiendo que el acuerdo deberá ser aprobado por el Parlamento ucraniano, por la Rada ucraniana. Pues en medio de esa guerra comercial entre Estados Unidos y China, pues Trump y Xi Jinping también se encuentran en un momento de acercamiento y precisamente vamos en directo a ver las palabras que está pronunciando en un acto en clave espacial el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Кто-то живет в этих новых кампусах, да? Вы? Да. А вы откуда? Я из Иваново. Ага. И когда вы сюда заселились? В новое общежитие в августе переехала. Ну, нравится, да? Да, конечно. А с вами кто живет? Со мной живут же студенты моей же кафедры. Я учусь на 3-м курсе, моя соседка с 4-го курса и 2 соседки с 6-го курса. Поэтому мы общаемся, я набираюсь опыта от них. Угу. Это вот то, о чем ректор говорил. Это общение очень важно. И разные курсы и разные направления подготовки. Нет, мы одно и то же направление, просто они чуть постарше. Ну, здорово. Поздравляю вас с этим кампусом. Пожалуйста. Первое. Добрый день. Меня зовут Вострикова София. Я студентка 5-го курса кафедры специальной системы жизнеобеспечения, холодильно-криогенная техника. Россия до недавнего времени активно сотрудничала с европейскими странами в области создания космических проектов, которые на данный момент приостановлены. В связи с этим у меня вопрос. Планируется ли возобновление данных проектов и насколько важно участие России в международных космических программах? Спасибо. Вам, наверное, даже лучше, чем мне понятно, насколько важна кооперация в такой сложной сфере, наукоемкой, как космос. На каждом миллиметре все насыщено идеями, современными технологиями. Россия активно, и Советский Союз в свое время, потом Россия активно начала взаимодействовать с партнерами, и до последнего времени мы работали с европейцами. Вот вы сказали, приостановлено, но не сказали по чьей инициативе, не по нашей инициативе, по инициативе европейцев. Кстати говоря, с американцами наше продолжается сотрудничество в космосе. Несмотря ни на что, все продолжается. А европейцы решили приостановить. Но это их выбор. Но насколько это важно и для нас, и для партнеров, знаете, что говорит? Говорит то, что, несмотря на то, что европейские наши партнеры прекратили с нами сотрудничество, практически свели к нулю, тем не менее оборудование российское до сих пор работает на их станции, на их объектах, в том числе, по-моему, по изучению Марса, для изучения Марса используется и так далее. То есть то, что мы сделали, или мы сделали совместно, все работает до сих пор. Значит, это для них тоже важно. Они же сотрудничество свернули, а приборы-то они изъяли, приборы-то работают.
Что касается сотрудничества с другими странами, вот со Штатами, я сказал, он продолжается. И Роскосмос ВКонтакте находится с НАСА. У нас в каком? В 75-м году, что ли, первая стыковка была, да? Союз какой, 19-й, какой там союз был, и Аполлон. Да? И вот с тех пор началось сотрудничество, которое вылилось потом в Международную космическую станцию. И эта работа продолжается. Мы с НАСА, повторяю, ВКонтакте. Кстати говоря, вот союз Аполлон, когда состыковался, по-моему, это было в 1975 году, это было, знаете, там такой момент есть очень интересный. Может быть, вы знаете об этом, если нет, то я расскажу. Планировалось, что стыковка произойдет над Москвой. На самом деле, это по факту произошло над Эльбой в Германии. Ровно 30 лет до этого там советские и американские войска встретились, нанося последний удар по нацистской Германии. И вот ровно через 30 лет, в 1975 году, произошла стыковка Аполлона и Союза как раз над Эльбой. Но с тех пор Международная космическая станция создана, работает. Сейчас всякие идеи есть по поводу того, как она должна закончить работу, что мы должны будем делать дальше. Но работа, безусловно, будет, уверен, продолжаться, в том числе и с новыми партнерами. У нас с Китайской Народной Республикой большие планы, интересные, хорошие и грандиозные. Вообще со странами БРИКС в целом, с Индией, там, с Южной Африкой, с Бразилией. Это сотрудничество не останавливается. И остановиться не может, потому что очень много стран заинтересованы в этом взаимодействии, тем более, что мы были и по многим направлениям еще остаемся лидерами. Значит, представляем интерес для партнеров. Уверен, так оно и будет. Спасибо. В развитии темы международного сотрудничества вопрос задам я. Здравствуйте, я Айхнер Артем, студент второго курса кафедры космический аппарат ракет-носитель, основан Сергеем Павловичем Королевым. Я являюсь активистом молодежного космического центра и мечтаю после окончания университета работать над проектом пилотируемого полета на Марс. Как вы думаете, будет ли у меня такая возможность и планируется ли создание такого проекта в России? Вы знаете, есть человек, в Штатах он живет, Маск, который, можно сказать, бредит Марсом. Вот такие люди не часто появляются в человеческой популяции, заряженные на определенную идею. Если она даже сегодня кажется невероятной, то через какое-то время часто такие идеи реализуются. Так же, как и в свое время были реализованы идеи того же Королева, наших первопроходцев. Казалось, что это невероятно. Да? Некоторые планы, которые они строили, но все реализовалось. Проект полета на Марс очень сложный. Сегодня он кажется очень сложным к реализации. И если вы интересуетесь, наверняка знаете об этом. Первое, что нужно решить, эту проблему длительного и безопасного пребывания человека в космосе. И не просто в ближнем космосе, а в дальнем космосе, потому что там разные объемы, степень, мощность излучения. Первое. Второе, нужно решить вопрос с новыми способами передачи информации. Это очень важно. Третье – это обеспечить энергетикой будущие объекты, в том числе и те, которые человечество планирует реализовать применительно к Марсу. Но в целом, конечно, это грандиозная задача, интересная. Она, уверен, будет все больше и больше сторонников собирать. У нас тоже есть определенные планы по изучению дальнего космоса, и Луны, и Марса. Напомню, что когда-то мы были первыми, кто осуществил автоматическую посадку на такую планету, где там 400-500 градусов по Цельсию, но это было сделано, понимаете, и кажется невероятным, но тем не менее многие проекты реализуются. Мне кажется, что и
и этот в конце концов реализуется. В советское время песня была такая очень популярная: на Марсе будут яблони цвести. Ну, не знаю, как насчет яблонь, но в целом, конечно, то, к чему человечество, безусловно, будет стремиться. И здорово, что сейчас думаете об этом и планируете свою часть. Мы сейчас прямо будем говорить о планах развития Роскосмоса, нашей космической деятельности. Об этом тоже поговорим, о дальнем космосе. Спасибо. У меня как раз вопрос в продолжении темы освоения Марса. Я сам студент кафедры плазменной энергетической установки, и меня крайне интересует эта тематика, и как многих бауманцев вдохновляет освоение дальнего космоса. И вот мне кажется, при помощи плазменных двигательных установок это будет намного быстрее и энергоэффективнее. И, Владимир Владимирович, скажите, пожалуйста, будет ли в ближайшие годы создана поддержка для развития проектов про плазменное двигателестроение, ну и международное сотрудничество тоже по науке плазмы? Мы здесь, безусловно, являемся лидерами по этому направлению. Хотя могли бы и должны были бы практически сделать гораздо больше, чем сделали до сих пор. Мы могли бы это сделать, если бы более целенаправленно работали по этой теме. Ну, если вы этим интересуетесь, то наверняка знаете, что в принципе эти идеи зародились еще в 60-е годы. Это вот река Келдыш, Королев, вот они занимались этим. И наработки хорошие есть. И, конечно, когда мы говорим о дальнем космосе, мы являемся привлекательными для наших возможных партнеров, в том числе и потому, что у нас есть наработки подобного рода. Они, истечение этого топлива намного в десятки раз быстрее, чем тепловых устройств, энергетических установок, всяких других электродвигателей. Но это очень перспективно. И с точки зрения передвижения, и с точки зрения перемещения объектов, и с точки зрения источников энергии для реализации тех проектов, которые связаны с дальним космосом. Одно из наиболее перспективных. Без этого вряд ли возможно освоение дальнего космоса. И это наше конкурентное преимущество. Вот об этом тоже сегодня будем говорить. Спасибо. Да, в продолжении как раз проекта хотела бы задать вопрос. Меня зовут Вероника, я сейчас аспирант, руководитель направления космическая техника СКБ МГТУ имени Баумана, и с детства мечтала заниматься космонавтикой, и наконец-то могу это здесь сделать. Я параллельно с этим создаю проект малогабаритного спускаемого аппарата «Зарянка», который будет оперативно доставлять различные эксперименты как с орбитальных станций, так и с низких околоземных орбит. Сейчас разрабатывается российская орбитальная станция, которая очень интересна с точки зрения проведения экспериментов на приполярных орбитах. В связи с этим вопрос. Как вы считаете, возможно ли полноценное внедрение студенческих инициативных проектов как в состав российской орбитальной станции, так и в российскую космонавтику в целом? Не то, что возможно. Необходимо. Но они должны быть, конечно, конкурентоспособны. Они должны быть желательно на шаг впереди. У нас в конструкции КБ сейчас они созданы, по-моему, в 70 с лишним субъектах федерации, 76, по-моему, и в более чем в 200 вузов этих КБ, по-моему, уже, не знаю, может, директор знает, где-то свыше 600. И вот через эти структуры вполне можно предлагать свои разработки, решения. Но надо, конечно, чтобы они были, повторяю еще раз, конкурентоспособны. Вот мы сейчас с коллегами разговаривали, он говорил про элементы навигации. Я ему спросил, а точность какая? Несколько десятков метров. А желательно бы, правда, под разные цели нужны разные приборы, но желательно бы до метра, там, вот так. То есть, точно должна быть. И прочие показатели. Но, может быть, в данном случае речь шла о других задачах, но я просто как пример привожу. Да? Нужно, чтобы все это было конкурентоспособно. С учетом таких возможностей, которые в Баумане есть, мне кажется, можно добиваться этой конкурентоспособности. Всячески будем способствовать тому, чтобы ваши идеи были реализованы и в будущем, да и сейчас. Не нужно откладывать на тот период, когда заработает российская станция.
Спасибо большое. Что вам спасибо за идею. Владимир Владимирович, продолжение темы конкурентоспособных разработок. Меня зовут Зайчикин Иван, я студент 6-го курса кафедры космических аппаратов и ракет-носителя. В 2017 году в образовательном центре «Сириус», еще будучи школьником, я представлял вам первый школьный спутник. Как сейчас помню. В 2017 году, да? Да, 2017 год. В 2018 году отправили на орбиту, аппарат успешно функционировал. Да? Да. Ну, уже даже сгорел в атмосфере, отработал все свои задачи. Спасибо большое. Собственно, дело не бросили. За 6 лет обучения в университете я стал... Вы побывали в Сириусе, а потом поступили в Бауман. Да, 2 раза бывал в Сириусе, потом поступил в Бауман, собственно, продолжил развиваться по... А где учились? В какой школе? Лицей 2-я школа. Когда в Сириусе ездили? Лицей 2-я школа. Лицей 2-я школа. Это в районе Воробьевого. Да. Ну, собственно, вот, да. Мне особенно приятно, потому что через Сириус прошли, к которому я тоже имею некоторое отношение. Это очень знаменательное место, которое очень много изменило в судьбах очень многих людей. И, собственно, многие из нас остались в тематике, продолжают работать в отрасли и ее развивать. И вот как и я продолжаю свое развитие уже в студенчестве. За время обучения я стал разработчиком своих собственных уже систем для 8 бауманских аппаратов, которые были запущены госкорпорацией Роскосмос по программе «Универсат». И благодаря чему мы смогли не только создать что-то новое, но еще и, будучи студентами, получить реальный практический опыт разработки нового железа, которое очень необходимо для инженеров. А ваши аппараты, они какие функции выполняют? Наши аппараты, собственно, вам про них рассказывали в предыдущей аудитории. Сейчас. Вот, да, изучение космической погоды. Это вот вы делаете как раз, да? Да. Я разработчик систем связи для них. Здорово. Да, но вот, к сожалению, программа, по которой запускаются аппараты университетские, заканчивается в этом году. Надо продлевать. Владимир Владимирович, очень просим. Вас поняли, как в деревне говорит иногда. Они как попутная нагрузка запускаются бесплатно. Хорошо, надо продлевать. Спасибо. Вам спасибо. Владимир Владимирович, добрый день, меня зовут Парапанов Денис, я студент передовой инженерной школы, обучаюсь по сетевой образовательной программе проектное управление разработкой криогенных энергодвигательных установок. В 2024 году мне удалось пройти конкурсный отбор на стажировку, организованную на базе АО «Цинки» в космическом центре «Южный» на космодроме Байконур. Этот опыт научил меня главному, что даже самые сложные и амбициозные задачи могут быть достижимыми, когда специалисты из разных областей объединяют свои знания и энтузиазм. У меня к вам такой вопрос. Как вы считаете, можно ли для повышения интереса, заинтересованности молодых специалистов к ракетно-космической области вести грантовую поддержку стажировок на ключевые космодромы страны, такие как Байконур и Восточный? Ну, по-моему, это же, я не знаю, так, по каким каналам, но поскольку вы проходили стажировку, это же поддерживается, и Роскосмосом поддерживается, и другими учреждениями. Конечно, нужно обязательно это делать, чтобы интерес поддерживать, чтобы люди, перед которыми будущее в профессии, конечно, определялись более точно с тем, чем они собираются, хотели бы заниматься. То, конечно, надо это делать. Я переговорю сейчас с руководителем Роскосмоса, он в Байконуре родился, кстати, мне рассказывал недавно. Вот, поэтому и на Восточном, и здесь, да, я думаю, что на некоторых, да, почему нет, вот, на Минобороновском тоже вполне можно проходить. Ну, почему нет? Конечно, тем более у вас тематика такая двойного назначения очень часто. Да почти везде двойного назначения. Поэтому почему нет? Обязательно нужно делать это. Обязательно переговорю сейчас с коллегами. Хорошо? А источник финансирования это не в данном случае это не проблема, потому что это же не какой-то, это не полет на Марс. Спасибо. Здравствуйте, Владимир. Пожалуйста. Меня зовут Пашаков Никита. Я немножко отойду от тематики космоса. В МГТУ МБАУМ я являюсь аспирантом. Также я младший научный сотрудник у меня имени Духова. В нашем новом кампусе в кластере Quantum Park я разрабатываю сверхпроводниковые квантовые процессоры для суперкомпьютеров и ЦОДов нового поколения. Да, мне рассказывали. Внизу наша экспозиция была. Зачем нам вообще это нужно? Вот, использование квантовых технологий позволит нашей стране быстрее и эффективнее развиваться в различных областях науки и техники, также, в принципе, и в космических проектах. Таким образом, мы сможем укрепить позиции нашей страны на мировой арене в областях высоких технологий и инноваций. Вот как вы считаете,
какие у нас перспективы развития и внедрения квантовых технологий в стране, а также что необходимо, какие шаги нам предпринимать для достижения технологического лидерства в этой области. Да, какие шаги нужно предпринимать, это вам виднее просто. Насколько это нужно, это очевидно. Сейчас корректно, вы сейчас сами об этом сказали. Конечно, и у нас, в принципе, мы достаточно давно уже начали эти исследования, разработки, применяем сейчас, да, уже применяем их во многих отраслях, Поэтому я думаю, что те преимущества, которые дают квантовые технологии, без всяких сомнений, так же как искусственный интеллект, мы должны поставить гораздо шире на службу достижению конечных результатов по технологическому развитию. Обязательно будем это делать, даже сомнения. У нас РЖД сейчас активно. РЖД, Росатом, Сбер. Да, что все, это все-таки предприятия крупные, имеющие хорошую финансовую базу, но и государство будет поддерживать. Будем работать. Спасибо. Вам удачи. Владимир Ильич, у нас идет традиция. Дмитрий Ильич Сулигин, проректор по на работе, вам не расскажет. Да, уважаемый Владимир Владимирович, мы, бауманцы, очень любим и чтим ценности и традиции и стараемся всегда передавать их из поколения в поколение, потому что считаем, что без них невозможно воспитать настоящего инженера. Вот позвольте прям коротко сказать вам одной нашей традиции. У нас студенты нашего университета, когда защищают диплом, они надевают белую каску в подтверждении статуса, да, то, что они гордятся при присвоении им квалификации инженера. И после этого они собирают подписи от своих близких людей, любимых преподавателей, наставников, которые сопровождали их в процессе студенческой жизни. Вот мы с нашими студентами подготовили вам тоже такой небольшой подарок от нашего университета. Это наша бауманская каска с подписями лучших студентов нашего университета. У нас просьба, не могли бы, в принципе, нам оставить такую кассу на память. Она там достойное место на память о вашем визите. Спасибо вам огромное. Directo, el presidente ruso Vladimir Putin sacando pecho acerca del desarrollo aeroespacial que tiene Rusia. Ha dicho, entre otras cosas, el presidente Putin que hay mucha conexión, mucha unión con China en lo que tiene que ver con esa carrera aeroespacial, pero también ha mirado a Estados Unidos y también ha hablado de alianzas con el país norteamericano, precisamente en plena guerra comercial actual entre China y Estados Unidos. Y en relación a esa guerra comercial entre China y Estados Unidos, les contamos una noticia de última hora, y es que, según publica Wall Street Journal, Estados Unidos pretende presionar al resto de sus socios comerciales con aislar a China a cambio de ofrecerles reducciones arancelarias. Concretamente, la administración Trump, dice Wall Street Journal, que planea utilizar las negociaciones arancelarias en curso para presionar a sus socios comerciales en Estados Unidos para que limiten sus negocios, sus tratos con China, según repetimos Wall Street Journal. La idea es obtener compromisos de los socios comerciales para aislar a la economía del gigante asiático a cambio de reducciones en los aranceles comerciales impuestos por la Casa Blanca. Funcionarios estadounidenses planean utilizar las negociaciones con más de 70 países para solicitarles que impidan que China exporte mercancías a través de sus países, impidan que empresas chinas se instalen en sus territorios para evitar los aranceles estadounidenses y no absorban los productos industriales baratos de China en sus economías. Y más noticias de última hora que les contamos en este momento, otra que nos lleva a Ucrania, porque en medio de esa guerra comercial entre Trump y Xi Jinping, pues Ucrania se acerca, Zelensky se acerca a China. Las autoridades ucranianas han confirmado en la jornada de hoy contactos con Pekín sobre los dos ciudadanos chinos que fueron apresados la semana pasada en la provincia ucraniana de Donetsk mientras combatían del lado ruso. Hemos mantenido contactos con la parte china a través de vías diplomáticas y se están llevando a cabo las investigaciones y acciones operativas pertinentes en relación con estos ciudadanos chinos capturados, ha dicho la portavoz
del Ministerio de Asuntos Exteriores, Georitiji, según recoge Ukrinform. El portavoz ha recordado que el encargado de negocios chinos en Kiev ya fue convocado a la sede del ministerio para transmitirle que estos hechos podrían socavar gravemente las relaciones entre ambos países. Y les contamos otra noticia de última hora que nos lleva a Eslovaquia, porque su primer ministro Robert Fico ha reiterado que asistirá a la conmemoración del 80 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial, a pesar de las críticas de la alta representante de la Unión Europea para Seguridad y Asuntos Exteriores, Kaja Kallas. Acudirá Robert Fico a Rusia, a su capital, a Moscú. Dice Fico que el 9 de mayo estará en Moscú, dice que sabe que no será bien visto por la Unión Europea, pero dice que ya lleva demasiado tiempo en política para que alguien le diga lo que tiene o no tiene que hacer. Ha sido claro y contundente Fico en respuesta a las preguntas de periodistas en una rueda de prensa en Zagreb. Kaja Kallas, la alta representante de política exterior de la Unión Europea, había advertido a algunos líderes europeos sobre sobre su asistencia a Moscú el 9 de mayo en medio de la continuación de la actual guerra que enfrenta a Rusia y Ucrania. Y les contamos también en este momento, nos vamos de hablar de Robert Fico a hablar de Dinamarca, porque el país estudia enviar a militares desarmados a Ucrania para participar en tareas de entrenamiento de fuerzas locales, según han informado en la jornada de hoy las Fuerzas Armadas, que han salido al paso de unas declaraciones del jefe del ejército, Peter Boysen, en las que ya daba prácticamente por hecho el despliegue de tropas danesas en Ucrania. Boysen ha explicado en una entrevista a la cadena TV2 que este grupo estaría alejado de los principales frentes de combate, instalado en principio en zonas del oeste de Ucrania, y permitiría a las tropas danesas adquirir también conocimientos de las ucranianas, por ejemplo, en el manejo de drones. En cuanto a fechas, ha apuntado al próximo verano como posible inicio de ese despliegue militar. Las Fuerzas Armadas han rebajado en un comunicado posterior las consideraciones planteadas por el militar, por Boysen, para dejar claro que Dinamarca solo pretende recabar experiencia operativa, es decir, aprender de las experiencias ucranianas en el campo de batalla. Sobre las tareas de entrenamiento, sin embargo, dicen los militares, las fuerzas del ejército danés, que de momento no se ha tomado ninguna decisión. Y les contamos que hoy se ha alcanzado un segundo máximo consecutivo en la jornada en el oro, por encima de los $3.332 la onza. La creciente imprevisibilidad con respecto a la política comercial de Estados Unidos y la baja demanda del dólar estadounidense, además de los valores del Tesoro, han dejado al oro como uno de los principales activos refugio seguros en el mercado, después de que el presidente Donald Trump lanzara una investigación para imponer nuevos aranceles a diferentes sectores, como el de los minerales críticos, también el de los chips o también el de la industria farmacéutica, mientras se intensifica la guerra comercial con China. Poco después de las concesiones en automóviles y productos electrónicos, el oro está siendo el gran beneficiado de esta situación, de este contexto. Tienen a la onza de oro ahora mismo un poquito por debajo de ese máximo histórico que ha tocado hace unos minutos. Recordemos que el máximo se ha situado en los $3.332 la onza, el segundo del día, después de esta mañana conseguir superar los $3.300. Pues bien, a esta hora cotiza el principal metal precioso en $3.325, lo están viendo en su pantalla, 3.324, con una revalorización intensa para tratarse de un activo tan prudente y tan estable como el oro, cotizando ahora mismo con avances cercanos al 3%. Y vamos a hacer repaso de lo que está pasando en el mercado hasta ahora, pero antes vamos con una pequeña pausa publicitaria, unos instantes. Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo.
clave económica que mueve la economía. And in addition, we will also protect ourselves against indirect effects. È una persona che quando fa una cosa ragionevolmente la fa per una ragione. Breathe in the silence. The waves speak in rhythm. As time slows, remember, it's not about what you do, but how you stand, how you face the tide. It's all about attitude. Emilio Tucci. Buenos días, 8 de la mañana, ¿han desayunado bien? Si estás viendo esta cadena es que te gusta estar bien informado y te gustan mucho los mercados financieros. No, pero no critiquéis. Aquí vemos todo lo contrario. Os oía todos los días. Esto lo hacen estupendamente. Es un cachondeo. Pero lo que está claro es que ahora mismo traéis a invitados excepcionales. Good afternoon, Cathy Booth. Pendientes a esta hora de la actualidad del mercado, de la actualidad bursátil. Por cierto, que tenemos palabras de Hamac, de la Reserva Federal, que está dando una serie de titulares que les vamos a contar ahora mismo. Dice que no sabe qué pensar sobre las caídas de las acciones y el aumento de los rendimientos de los bonos en el mercado de renta variable y en el mercado de renta fija. Dice que las expectativas de inflación, se mantiene optimista, están razonablemente cerca de los niveles deseados. También dice que las expectativas de inflación basadas en el mercado se comportan bien. Dice que los recientes movimientos en la renta variable son inusuales y difíciles de interpretar. También dice, lanza una advertencia, porque puede afectar esta advertencia a los clientes, a los consumidores, que las empresas no afectadas por los aranceles de Trump también podrían aumentar los precios. Y dice que está escuchando mucha incertidumbre entre las empresas sobre la economía. Según Hamac, la clave para la Fed es mantener las expectativas de inflación contenida. Todo pues en los minutos previos a la comparecencia del presidente de la Fed, Jerome Powell, que les ofreceremos aquí en directo a partir de las 7:15 de la tarde, hora central europea. Elizabeth Hamac, de la Reserva Federal de Cleveland, dando una serie de claves. También dice que la atención se centra en cómo los mercados impactan en la economía, no en los precios de los activos per se. Y también dice que en un contexto como el actual, lo correcto podría ser mantener la política monetaria estable. Dice que es una opción activa. Pues pendientes de ese discurso del presidente Powell, leemos pantallas, leemos índices de renta variable en tiempo real. Vemos cómo avanzan las correcciones en el mercado de renta variable norteamericano en una jornada en la que sobre todo es la tecnología la que está sufriendo con más fuerza. Caídas superiores al 2% para el índice tecnológico Nasdaq, que en directo pierde un 2,12, cotiza en los 18.430 puntos. El SP500 se deja un 1,3%, 5.327 puntos. Retrocesos menores, inferiores al punto porcentual para Dow Jones de Industriales, que pierde un 0,6 y que cotiza en los 40.126 puntos. Vamos a mirar por dentro a la bolsa de Nueva York, porque son muchas las compañías que están sufriendo. Miramos el Nasdaq, el índice que más está perdiendo y la compañía que más cae al calor del miedo al impacto de las restricciones en su venta de chips a China. Recordemos que Nvidia esta mañana esta madrugada ha cifrado en más de 5.500 millones de dólares americanos, bueno, pues esas restricciones a la venta de sus chips a China, pues bien, la compañía está perdiendo en el mercado ahora mismo más de un 7,6%, cotizando en los $103,68. AMD ha cifrado esas caídas
en unos 800 millones de dólares y la compañía también está retrocediendo hasta ahora un 7,2% en los 88 dólares con 40. Más de lo mismo para SML Holding, que ha publicado resultados hoy y que no han gustado a los inversores. A esas cuentas que no han gustado precisamente sobre la demanda de chips se suma esta mala noticia que va a afectar a todo el sector tecnológico norteamericano, pues SML Holding hasta ahora pierde un 5,5%. Como pueden ustedes ver en ese mapa de color, son pocas las compañías que se libran a esta hora del color rojo y lo cierto es que las que se libran no son compañías vinculadas al sector tecnológico. Si miramos Nasdaq por dentro, vemos que alguna compañía está en verde, por ejemplo MicroStrategy con avances del 1,3%, Diamondback Energy que suma un 3,8% o Coca-Cola que hoy está experimentando ciertas subidas superiores al punto porcentual. SP500, principal índice de la bolsa norteamericana, pues tenemos cayendo precisamente a Nvidia y subiendo a APA Corporation. Y si miramos al índice Dow Jones de Industriales, vemos cómo Intel es la compañía que más pierde, también al calor de esas caídas arancelarias, 3,25%, liderando ganancias Travelers Companies, que avanza un 2,8%. El oro, recordamos esos máximos históricos alcanzados en la sesión de hoy por segunda vez consecutiva, esta mañana por encima de 3.300, ahora por encima de 3.332. Cotiza el principal metal precioso hasta ahora en el entorno de los 3.339 dólares, con una revalorización superior al 3%. Completamente disparado el oro. Así que aquí ha terminado el noticiero. Gracias por acompañarnos y buenas tardes.